Hey guys, King Lablab dala na sa bit-bit niya yung herbal guys. Pinali ko na sa nga guys eh. Hirap pang gano'n eh. Muntik hindi nahulog. Ano yun, tanggalin mo sa ano niya. Sanga. Ayan na guys, pinirito na yung ano guys. Gustarin mo. Tip. Ayan na guys oh. Nanggal na guys. Anong subukan natin itanim yan. Susok na yan dito. Ano yung sangas malunggay guys. Patsamba lang yan, mabuhay. Okay, may himayan lang guys. Himayan na yung malunggay guys. Preska guys oh. Ay yung tanglad pala ka. Putulin mo dito. Tusok natin doon. Kutsilyo. Ito guys oh, yung tanglad guys. Yung dahon lang ang ihalo guys. Buka na itanim na naman. Hindi na buhay yung tinanim ko eh. Okay. Tusok lang to guys. Malambot to guys eh. Okay. Minus malunggay guys. Ito guys. Ito guys ang malunggay guys. Tapos ng iharus. Ito. Yung lutuan yan guys. Ito guys oh. Yan. Bawang na yan guys. Tanglad. Luya. Luka. Wala pa mo. Yan guys. Herbal guys. Tanglad lang guys. Lemongrass. Ginger. Garlic. Okay. Asin salt. Okay. Ang takip. Ayan, timplado na yan guys. May asin na. Okay guys. Nagluto na tayo guys. Cooking. Herbal soup. Moringa soup. Okay guys. Tingnan natin guys kung ay, hindi pa kumulo guys. Naka-ready na tayo guys. So ito yung partner guys. Paksiw yung pinatuyo guys. Giging frito. Magsawa sa paksiw guys eh. Frito na naman. Yan guys. Herbal moringa soup. Na natin guys. Oh. Ikaw na ka? Buka na? Pulo na? Hindi pa daw. Yan, pulo na. Bangunan tanglad. Tikma mo. Kung okay ng timpla. Na. Pait. Ayan guys. Ayan na guys. Malunggay parat man eh. Yan na guys ang moringa soup guys. Herbal. Ayan guys oh. Pwede na. Huwag mo palambutin malunggay. Pangit lasa. Ayaw kong lata. Pinatong niya sa kanin yung adobo niyang pork. Okay. Ito yung pritong bangus guys. Okay. Yan na guys ang moringa soup guys. Okay, hukad. Hukad. Umusok-usok. Yun. Yan na guys. Moringa soup guys. Herbal.
Alis, alis, kakain kami. Guys, kain tayo guys. Naghahanda na guys oh. Yan lang guys, ang food. Moringa soup. May pork, adobo. Beef pa rin. Fried bangus. Moringa soup. And rice guys. Kain tayo guys. Kain na. Baba Rod. Uy. Naog ba? Ayaw dia kay manglingkod eh. Ya lah ka. Guys. Nah, guys. Tayo. Breakfast. Masal tayo. Bahog. Guys. Lagyan mo sa akin. Lagyan mo. Moringa. Hey guys. Nah, kaon ta. Ikop. Guys. Oh. Moringa soup guys. Herbal guys. Nah. Amunggay. Apple. Higupan. Awas mangmumho. Mura sagdihag. Mga tumirik ng ano, magbulang siya. So matagal pang matapos guys. Papaalam lang kami guys. No? So thank you. Thank you for watching guys. Thank you all. God bless you all. Bye bye. Bye bye guys.